Bogota, Colombie. Nous arrivons sous des déluges d'eau. Les voies terrestres sont impraticables. Plusieurs ponts ont été arrachés par les flots. Nous prenons donc l'avion pour nous rendre à l'extrême nord de la cordillère des Andes, à Santa Marta. 2 heures d'avion suivies de 50 km de taxi et enfin de 2 heures de tout-terrain. Ici, le 4x4 est un outil indispensable. En début de soirée, nous atteignions notre objectif, la réserve naturelle d'El Dorado, l'un des plus beaux sites d'écotourisme du monde. What are we doing right now? We're waiting for the Santa Marta ant pitter to come for some worms. Stage fright. Ce soir, nous rentrons bredouille, mais heureusement, la situation n'est pas désespérée. Just in between. Yeah. Yeah, it's heaven. Do you think that this tourism help to protect these resources or destroy it because this tourism has an impact? It's an interesting balance point because everybody who travels creates their own carbon footprint, but by the advantage of having people come here, one of the advantages of people coming here is that it promotes the preservation of this area and of the wildlife in the area. And if it wasn't for people coming here, maybe this will just be another forest that gets cut down for the sake of the wood and then becomes a wasteland, and the biodiversity is lost. So although there is somewhat detrimental, the tourism, it has benefits, and making sure that the balance is favourable. Le lendemain, réveil à 4 heures du matin. Ascension vers le nord, les oiseaux ne se montrent qu'au lever du soleil. It's halfway now and it's 5:30. Arrivés au sommet à 7 heures pour le lever du soleil, nous découvrons un paradis terrestre. Pour que ce joyau reste accessible et visitable, les habitants locaux s'investissent énormément. Y también estamos haciendo trabajos para los senderos, haciendo unas plataformas para que los turistas suban allá y vean los paisajes. También vamos a trabajar en la carretera, a trabajar con pico, pala, para arreglar la carretera para que mejor se sientan los turistas. We came to Colombia because I'm a bird watcher, and Colombia holds the highest number of bird species in the world. Like here, the Proaves Reserve, they get a lot of money from people coming here, so they can invest in new reserves or buying new things or employing more people or things like that. So I think it's a good thing. Yeah. Hola, bienvenidos a Proaves Ecotours. Hola. La fundación vive de recursos que se dan
pero los recursos siempre son muy limitados porque siempre se dan, por ejemplo, para comprar tierras, siempre se dan para hacer otro tipo de eventos, pero por ejemplo para las cosas sencillas como tener un guardabosque, como comprar cosas que se necesitan para poder llevar a cabo el tema de la sostenibilidad no se da. La météo devient plus clémente et nous tentons de rejoindre Bucaramanga par les voies terrestres. Les intempéries ont provoqué de nombreux éboulements et c'est plus de 30 heures de route qui nous attendent. Le lendemain, nous découvrons le village bucolique de San Vicente de Chucuri comme une parenthèse dans la jungle, mais surtout comme une parenthèse du monde industriel. Ici, au milieu de la cordillère des Andes, ProAves se bat pour développer une agriculture protectrice de la nature. Les revenus de l'écotourisme lui permettent de trouver les financements nécessaires à son développement. Eduardo Quevedo Gil, responsable de la réserve, nous explique sa vision et le travail accompli ici. Son 7 especies endémicas, que son de acá, y 2 que son migratorias. Además, la Fundación ProAves ha hecho un trabajo arduo en educación ambiental. Hemos asistido a los colegios, a las escuelas, a los diferentes entes del municipio, explicando las actividades de conservación, de la conservación del medio ambiente. El ecoturismo en la reserva ha sido muy beneficiado para la zona aquí de San Vicente, ya que atrae mucho visitante extranjero o nacional interesado en los procesos que se llevan aquí en la zona, ya sea de conservación, ya sea de producción de café, porque esta es una zona bastante cafetera y cacaotera. Por eso vienen a ver las aves y a ver los procesos de mantenimiento del medio ambiente. La réserve veut être un modèle de durabilité. Ainsi, l'agriculture biologique développée dans ces montagnes tient compte de la faune et de la flore pour créer une parfaite harmonie. Les oiseaux migrateurs en voie d'extinction sont la priorité et ils aiment se reposer dans les plantations de café. Les espèces végétales dans les champs se complètent et ne nécessitent aucun engrais. Les bananiers apportent de l'ombre aux plants de café, les anacos hébergent les oiseaux et alimentent le sol en fertilisant naturel. Les oiseaux s'installent dans les plantations et mangent les insectes nuisibles. Une boucle en parfaite harmonie. Le café ou le cacao récolté est séché au soleil sur le toit des maisons et les résidus agricoles sont réutilisés comme terreau. Il n'y a pas de déchets, il n'y a que des ressources. Diferentes fondos y hemos dado cuenta que hace 4 años, cuando empezamos a realizar ecoturismo, los ingresos para esas reservas han estado solventados por las visitas de personas que han hecho ecoturismo en las reservas. Pensamos en unos 2 años ya vamos a cubrir el 100% del manejo de estas reservas. Après une brève accalmie, les conditions météo changent à nouveau, nous devons quitter la réserve. Mais trop tard, nous sommes bloqués par des coulées de boue. Un camion est immobilisé en travers de la route. Les engins de chantier arrivent en début de soirée pour évacuer les gravats. Le premier bus passe bien difficilement. Nous roulons jusqu'à tard dans la nuit et évitons de justesse plusieurs éboulements. Une course contre la météo pour arriver juste à temps à Bogotá et rencontrer la ministre du Tourisme, Madame Inés Sánchez. La mía particular es aquel turismo dentro del gran globo de turismo de naturaleza que es más contemplativo, más pedagógico, es decir, de aprendizaje, de los ecosistemas, de la responsabilidad que nosotros podemos tener sobre la conservación de esos ecosistemas y mucho más contemplativo. No obstante, digamos aquí en el país podríamos decir, incluso alrededor del mundo a veces hay confusiones con respecto a lo que debe ser verdaderamente un ecoturismo, pero es temas de interpretación del medio ambiente y sobre todo el elemento pedagógico, el elemento ético y pedagógico es el que debe incorporarse allí indudablemente. Que fertilicen naturalmente.
Por acá, y aquí ya tocó la empresa. Entonces, Sweat will roll down our backs, and we'll follow animal tracks to a tree in the woods, in a hut in the leaves. We'll see the bright